سلام تغتاتلتي حبرتاتيوت نلومي تعامو التاريخ نتخاب إرترا جنبيرو نسودان حاويس غسكاب إثيوبيا الزرقاح نايجيغن التاريخ زلو جنرال أمان عندهم كتدس سولكم يا حدشت تغتاتلتنا سابسكرايب ناقبركم بيتساب حبرتاتيوت انت تخونو بهيب لنا تعامو التاريخ كنك وارسوكم هنا سنة زانحيت عامتو بأقواطر أوروباويان عامة 1974 ورحة حداري نيرو زحل أير نايليتي جانا نفتان دمت راديون تسكيمو أب غداناتات أديس أبابا ينفس نيرو أوسن كتما بتركب فيلا غزا حدا غرما موغوسو زفر سباي نبينو كفيلولو جنراليو جغنا كويناتون أب كوينات أوغادين بزرعيو فلوي ناي مرحينت بقعات أنبس هبرخا زبل ساقواتو هايبويو كلتا مسكرم شحنت 1974 أقواطر أوروباويان اتناي موداتا نغوس إثيوبيا زخونه نغوس حيل سلاسي تاليو وتحدراو جوجل درغ سلطان مسحازه از جنرال زي أبون بردرغن أكابي مينستراتن كوينو تشيميو حجي جن انتهي كم زدليو زي فلت وتحدرات درغي أب أفدق غزو ينصرالو ولو برت استحنقطو من إسحاتيوم أخررتون يوم بحاد سمو بحوس واس فرحن رعدن بحشوقتا زصوع شالق منغستو هايله ماريام زمرحو يوم از جنرال زغن بزح غزي مسموت فيت نفيت تراخيبو يفلط سلازنبره دمبر زبلو يمسلن جنرال امان ميكائيل عندهم أتغنتات بخمين من تاينيو عبز بزيحو كمي عينت ناي تاريخ سحتت سلسة سرحيو اتي اب تاريخ هاتياو منغست إثيوبيا ازيو تفتاون تخبارن جنرال اب مسقلاو منغد ناي غزارسو سراويت استرخبه جنرال امان ميكائيل عندهم زبصحو بوليتيكاو كحدت نمردا اتي جنرال زنبرو حقانه مردا قدن يمسلني امان عندهم اب 1924 أقواطر أوروباويان ورحة حملة اب كارتوم توليدو أبو ميكائيل عندهم كاب إرترا تعزقا تسديدهم سودان أبزاتو لغزي توليدو أمان أب كارتوم إيفانجيليكا ميشن سكول كمون أب توري وتحدراو بيت تمرتي قدس جيرغوس بزقباء تمرتو تختاتيلو زعابي من سينيرو دحرون أب أسمرا كومبون كوليجن أب أمريكا دما هاوارد يونيفرستن تمرتو قتيلو بمحدرا ديجري تحنقيتيو أمان مهور وقن بزحو قانقواتات بصبو ززاربن كنسو اتزبلت ززاربو قانقواغن مريحنت زبل قانقوا كم زنبره بزحات يمسكرو زبقياز زقبب جنرال نو حكومة سحباي وقابن زواننا نخوينو مبقولو زمزز كاب إرتران تقراينيو أبو ميكائيل عندهم أب إرترا تعازقا زولدن تخونو أديو قدير الدادما أب تقراي عدوائن زولدام سلزا أمان عندهم بتولدي إثيوبيان إرتران توليدو زعابيو لدما سوداني نيرو ببحريو زي دفرن أب زبناو بلشو الناس بزوح عالم ملكت كنعنان ترير قوامن زونن برتع مرحة من بارو يمسكرلو ترير قوامن كنعنان جن أب بيت مقابايا نايول كملختي أنصار كازعات حدقنيا بحريو نيرو تاريخ جغننت أمان عندهم أب تقوهري نام مدري زنسنسالو زنبالا نايت الله لأواني تفتيرو أب مجمريا شحن 1950 على معينتا ناب تحاوس دسيت زغونت كوريا مسملست إثيوبيا كان يو بطولننا تبهلو تصوع والتحدرات نكوريا سددت زوسانة أب قوانو ودب حبرات هاقرات كوينان كوريا حقي زاكتو واقع زوصنو توسانة نيرو
ኣማን ዓንዶም ከዓ ካብቶም ብኮሎኔል ማዕርግ ዝኸዱ ቀንዲ ዝጥቀስ ነበረ። ኣብቲ ኣረሜናዊ ዝነበረ ክረምቲ ኮርያ ኣብ ዳስ ተሓቢኡ ኣይኮነን ዝእዝዝ ነይሩ። ኣብቲ ኩናት ቅድሚት ኮይኑ ይመሪሑ። ካብ ኩናት ኮርያ ከዓ መዳልያ ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ውግእ መሪሕነት ዓለም ለኻዊ ደረጃ ከም ዘለዎ ኣመስኪሩ ዝና ሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ። እቲ እዋን ሰላም ዝጠፍኣሉን ሃገራት በብሸነኸን ኩናት ዝውልዓሉን ስለ ዝነበረ ኣማን ዓንዶም ካልእ ሓያል ፈተና ኣብ ቅድሙ ተረገጠ። ኣብ 1960ታት ኢትዮጵያ ካብ ሃገር ሶማልያ ሓያል ወራር መጻ። ኣብዚ ወራር እዚ ኣብ ዝነበረ ናይ መጀመርታ ዓቢ ግጭት ንኦጋዴን ናይ ምክልኻል ዕማም ንኣማን ዓንዶም ተዋሃቦ። ኣብዚ እምበር እቲ ኣንበሳ በረኻ ዝብል ሳጓ ክሳብ ዝወሃቦ ቅያስ ሰርሐ። እቲ ንሞት ዝበድህ ኣንበሳ ዝበልዎ ብጾት እውን ነይሮም። ኣማን ዓንዶም ንመስመር ኦጋዴን ሓልይዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝመጸ ጸላኢ ዓብሊልዎ እዩ። እቲ ሰራዊቱ ዝበልዖ በሊዑ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝደቀሰሉ ቦታ ይድቅስ ስለ ዝነበረ ብጾቱ የምልኽዎን ሓያል ክብሪ ይህብዎን ነይሮም። ጀነራል ኣማን ዓንዶም ኣብ ኩናት ኦጋዴን ዝረኸቡ ዓወትን ክብርን ብሰበስልጣናት ሃይለ ስላሴ ሞጎስ ዘይኮነስ ምፍንጫላት ይሒዙሉ መጺኡ። ንጉሰ ነገስት ወይ ድማ ናይ ንጉሳት ንጉስ ዝብል ማዕረግ ዝነበሮም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ናዕበየ ዝኸይድ ዝነበረ ተፈታውነትን ህቡብነትን ጀነራል ኣማን ዓንዶም ብዓይኒ ጥንቃቐ ክዕዘብዎ ጀመሩ። ኣብ ሃፀያዊ ግዛኣት መንግስቲ ንሓንቲ ፀሓይ ትኸውን ሰማይ ጥራሕ እያ ዘላ። ጀነራል ኣማን ዓንዶም ድማ ካብቲ ጎቦ ንላዕሊ ዝደመቐ ብርሃን የመንጩ ስለ ዝነበረ እዚ ነታ ዓባይ ፀሓይ ስጋእቲ ነይሩ። ኣማን ኣብ ክንዲ ድሕሪ ኩናት ኦጋዴን ናብ ዝለዓለ ደረጃን ተወሳኺ ስልጣንን ክድይብ ዝግብኦ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንጀነራል ኣማን ዓንዶም ናብ ህዱእን ተራ ምምሕዳርን ደብረይዎ። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣንበሳ ስቕ ከብሉ ኣፍ ደገታቶም ንኣዛብእ ክፉት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣይርድኦምን ነይሩ። ጀነራል ኣማን ዓንዶም ንዓመታት ኣብ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሴኔት ኮፍ ኢሉ ሃገሩ ብጥሜትን ስርዓት መስፍንነትን ክትፈርስ ዝዕዘብ ዝነበረ ንባዕሉ ግን ዕረፍቲ ዘይነበሮ ወተሃደር እዩ። ነቲ ብልሽውናን መከራን ብቐረባ ይርዩ ካብ ዝነበሩ ሓደ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ጥሮታ ይወፅዩ። ኣብዚ መዓሙቕ ድፋዕ እዚ ግን ጉጅለ መንእሰያትን ትሑት ማዕርግ ዝነበሮም ሓለፍቲ ደርግን ንጀነራል ኣማን ብቐረባ ይዕዘብዎ ነይሮም። ኣብቲ ዝኣልምዎ ዝነበሩ ዕልዋ መንግስቲ ከዓ ቀንዲ ዘድልዮም ሰብን ብቐሊሉ ሓሳቦም ክቕበሎም ዝኽእል በዓል ስልጣን ምዃኑ ኣመኑ። ወርሒ መስከረም 1974 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩነት ከንጸላሉ ጀመረ። ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ጥሜትን ድርቅን ይሓስዮ ስለ ዝነበረ ንጉሰ ነገስት ሃይለ ስላሴ ድማ ኣብ ክውንነት ዝነበሮም ተጨባጢ መፍትሒ ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት ኣብቲ ህዝቢ ዝስማዕ ዝነበረ ትሕምትሒም ናይ ተምሃሮ ዓመፃትን ነቲ ሃገር ሃዊኽዋ ነይሩ። ኣብ መንጎ እዚ ነዚ ጸቕጢ እዚ ናብ ረብሓ ክቕይሩ ዝሃቀኑ ትሑት ደረጃ ዘለዎም ወተሃደራት ውዲት ይኣልሙ ነይሮም። ስለዚ ከም ውዲቶም ብሰላም ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ነቲ ንጉስ ካብ ስልጣኑ ኣለይዎ። እዚ ጥራይ ግን ኣኻል ስለ ዘይነበረ ወተሃደራት ደርጊ ነቲ ህዝብን ማሕበረሰብ ዓለምን ክህድእ ዝኽእል ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ የድልዮም ነይሩ። ምኽንያቱ ደርጊ ነቲ ውሽጣ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ሰውራ ዝውክል ገጽ የድልዮም እዩ። ህዝቢ ዝኣምኖ ህዝቢ ዝፈልጦ ገጽ ዘለዎ ሰብ የድልዮም ነይሩ። ኣማን ዓንዶም ከዓ ቀንዲ ተመራጺ ነይሩ።
ምኽንያቱ ኣማን ብህዝቢ ፍቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሁሩን ለውጥ ዝደልን ሰብ ምንባሩ ተመራፂ ይገብሮ። ኣብዚ እዋን እዚ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ካብ መንግስቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዳርጋ ብሓይሊ ጥሮታ ወፂኡ ኣብ ገዝኡ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ለውጥ ዝብህግ ኣማንን እቶም መንእሰያት መኮንናት ደርግን ግን ብዝተፈላለየ ጭቃ ዝተሃነፁ እዮም ነይሮም። ኣማን ዓንዶም ኣብ ልዕልና ሕግን ክብሪ ዩኒፎርምን ዝኣምን ሰብ እዩ ነይሩ። እቶም ብመንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝምርሑ መንእሰያት መኮንናት ግን ኣብ ደምነትን ብሓይሊ ሰበስልጣናት ምጽራይ ዝኣምኑ እዮም ነይሮም። عسرت مسكرم 1974 وقاصر أوروباوያን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ስልጣኖም ከም ዝለቀቁ ዕላው ኮይኑ ሃገር ብፈጣሪ ዝተሓረ ንጉስና ወሪዱ ተባሂሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተናወፀት። ደርግ ግን ዋዛ አይነበረን። ነቲ ብጉዱድ ጥሮታ ወፂኡ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ኣምፂኡ ሓላፍ ስታፍ ድሕሩ ድማ ሓላፍ ደርግ ገይሩ ከም ዝሾሞ ንህዝቢ ፍለጠ። ገጽ ኣማን ዓንዶም በሞስኮት ቴሌቪዥን ዝረኣየ ህዝቢ ተስፋ ክገብር ጀመረ። ጀነራል ኣማን ጽሩይ ጀነራል ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዋና ቤት ጽሕፈት ራብዓይ ክፍለ ሰራዊት ደርግ ዝነፍስ ዝነበረ ኣየር ግን መርዛም እዩ። ኣማን ትእዛዝ መሃብ ዝለመደ ጀነራል መራሒ ነይሩ። ደርግ ማለት ከዓ 120 ዝኣኽሉ ሰበስልጣናት ዝሓቆፈት ኮሚቴ ኮይና ኣብ ሓበራውን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ዓመጽ ዝመልኦ መሪሕነት እተኣምን ወተሃደራዊት ውድብ እያ ነይራ። ስለዚ ገና ወርሕን ከይመልአ ኣብ መንጎ ኣማንን ሰበስልጣን ደርግን ዘይምጥዕዓም ተጀመረ። ሰበስልጣን ደርጊ ኣብዚ መራሕን ተመራሕን የለን ኩሉ ማዕረ እንትብሉ፣ ጀነራል ኣማን ከዓ ባዕልኹም ኣብ ወንበር ደርጊ ጌርኩም ኮፍ ኣቢልኩም ንኽሰብቅዑ ስራሕይ በኣግባቡ ከይሰርሕ ትገብሩን ኣለኹም ዝብል ዘይምቅድዳው ተደጋጋሚ ተልዓለ። ብፍላይ እቲ መንእሰይ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ንጀነራል ኣማን ብዓይኒ ጥርጣረ ክሪኦ ጀመረ። እቲ ኣብ መንጎ ጀነራል ኣማንን ሻለቃ መንግስቱ ሃይለ ማርያምን ዝምዕብል ዝነበረ ንሕንሕ ብዛዕባ ማዕርግ ጥራይ ኣይነበረን። ነታ መጻኢት ኢትዮጵያ ናይ ዝውስና ክልተ ዝተፈላለያ ነፍሳት ምግጫዊ ነይሩ። ህቃነ ጀነራል ኣማን ካብ ዝነበሩ ሓደ ናይ ሕጋውነት ጉዳይ ነይሩ። ነቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ሃፀይ ሰበስልጣኑን ፍትሓዊ ዝኾነ ህዝባዊ ፍርዲ ክወሃቦም ተደጋጋሚ ሓሳብ ይህብ ነይሩ። እዚ ዝመፀ ሰውራ ብጭፍጨፋ ሰበስልጣናት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እንድሕር ጀሚርናዮ ነዊሕን ከይኸደ ብሕልሚ ቀትሪ ከም ዝውዳእ ኣትሪሩ ይኣምን ነይሩ። መንግስቱ ሃይለ ማርያም ግና ተምሃራይ ናይ ሓደ ጸልመተ ቤት ትምህርቲ ጨካናት ተሓሳስባ እዩ ነይሩ። ነቲ ዝኣረገ መሪሕነት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሙሉእ ብምሉእ ክቁረጽ ዘለዎ መንሽሮ ገይሩ ይርእይዎ። መንግስቱ ጀነራል ኣማን ኣብ ሕጊ ምእማኑ ምልክት ድኹምነትን ፍርህን ገይሩ ቆፂርዎ። ወይ ከዓ እቲ ኤርትራዊ ደሙ ኣብ ልዕሊ ኣረጊት ኢትዮጵያ ከይጭክን ይገብሮ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን ነይሩ። ዓመተ 1974 ወቋፅራ ኣውሮፓውያን ካልእ ኣብ ኤርትራ ንናጽነት ዝካየድ ዝነበረ ሓያል ብረታዊ ቃልሲ ፉሕፉሕ ኢሉ ኣብ ጠርዚ በፂሑ ኣሎ። ደርግ ድማ ነዚ ንዓቢ ወተሃደራዊ መፍትሒ ብምቕማጥን ምጭፍላቕ ፍጹም ዝሓረረ መሬት ዝዓይነቱ ፖሊስን ክኽተል ደሊ ነይሩ። ጀነራል ኣማን ግን ኣብ ወርሒ መስከረም ንኤርትራ ብምኻድ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስታድየም ሳባ ኣኪቡ ኤርትራውያን ተዋሂቦም ዘሎ ዕድል ክጥቀሙ ምክክር ኣካየደ። እዚ ዕድል እንተደኣ ፈሺሉ ግን መራሕቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ተሓሳሰበ። እዚ እንተኾይኑ ንዝስዕብ ኣሰቃቂ ጉድኣት ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ከም ዘየለ ወሲኹ ነገሮም። ህዝቢ ኤርትራ ናይቶም ተቓለስቲ ዕላማ
ከምኡውን በአንጻር ናይዚ አዲስ አበባ ንኤርትራ ዝተለመቶ ናይ ለውጥን ምምሕያሽን ዕላማ ብዝግባእ ክፈልጥ ወረድዩ ነቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ሓድሽ ዕድል ክጥቀሙ ጸቂጡ መዓደ ዕላማ ኢትዮጵያ ትቅደም ከዓ ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ቅዱስ ዕላማ ምዃኑ ብምግላጽ ነቶም ዓበይቲ ዓዲ ሓሲቦም መልሲ ክህብዎ ሓቲቱ ናብ አዲስ አበባ ተመለሰ። ጀነራል አማን ዓንዶም ንአዲስ አበባ ምስተመልሰ ጉዳይ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ሓንቲ ጉጅለ ናብ ሃገራት ዓረብ ለኣኸ። ጉዳይ ኤርትራ ክፈትሑ እዮም ዝበሎም 19 ነጥብታት ኣዳልዩ ንቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣቕሪቡ ኣጀንዳ ሰርዐ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሻለቃ መንግስቱ ሓበሬታ በፂሕዎ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባ መፂኡ ጉዳይ ኤርትራ ደርጊ ስለ ዘይተመያየጠሉ እቲ ኣኼባ ክቋረፅን እቲ ምይይጥ ኣጀንዳ ከይቕፅልን ትእዛዝ መሓላለፈ። ጀነራል አማን ዓንዶም እቲ ቤት ምኽሪ ምስ ተመያየጠሉ ናብ ቤት ጽሕፈት ደርጊ ከም ዝለኣኽ ክሕብር ዋላ እንተፈተነ እቲ ሓሳብ ግን ተነፀገ። ድሕሪዚ ኣብቲ ግዜ ሓላፍ ኮሚቴን ሓበሬታ መጽናዕትን ዝነበረ ኮሎኔል ተስፋዬ ዝተባሃለ ሰብ ብትእዛዝ መንግስቱ ሃይለማርያም ብሕቡእ ንኤርትራ ኸደ። ኮሎኔል ተስፋዬ ካብ ኤርትራ ምስ ተመለሰ ደርጊ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ጸብጻብ ኣቕረበ። እዚ ከዓ ጉጅለ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናይ ህዝቢ ልቢ የሸፍቱ ከም ዘለውን ሓቢሩ ብህፁፅ ሰራዊት ክላኽ ከም ዘለዎ ደምዲሙ። እንታይ ካይር ከም ዝቐነየ ሓበሬታ ዘይነበሮ ጀነራል አማን ዓንዶም ጉዳይ ኤርትራ ብኩናት ዘይኮነስ ፖለቲካዊ መፍትሒ ከም ዘድልዮን እዚ ከዓ ድሮ ባዕሉ ጀሚርዎ ከም ዘሎን ከረድእ ፈተነ። እንተኾነ ካይዶ ክዕዘብ ጸንሐ ደርጊ ሞጎት ጀነራል አማን ንጸጋም ብምግዳፍ ኣብቲ ህፁፅ ሰራዊት ክላኣኽ ኣለዎ ዝብል ቅዋሙ ረገጸ። እዚ ከዓ ንኮሎኔል አጥናፉ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ደርጊ ዝድግፍዎ ሓሳብ ስለ ዝነበረ ጀነራል አማን ብድምፂ ተሳዒሩ ብዙሕ ናይ ሓሳብ ግርጭዋትን ናህርታትን ዘተኣናገደ ኣኼባ ኮይኑ ሓሊፉ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ እቲኣ ኣብ መንጎ መንግስቱን ጀነራል አማን ዓንዶም ንዝነበረ ወጥሪ ምስጢር ኣይነበረን። ጀነራል አማን ኣብ ኣኼባታት ደርጊ ምምጻእ ከቋርጽ ጀመረ። ንኽርሾኑ ዝተቐረቡ ሱሳ ሰበስልጣናት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንዝርዝር ቅትለቶም ማሕተም ከንብር እንትቐርበሉ ምኽኒታት እናደርደረ ክነጽጎ ጀመረ። ኣብዚ ሰዓት ሰበስልጣን ደርጊ ብዓይኒ ጥርጣረ ክሪእውን ሓልዋ ክገብሩሉን ጀመሩ። ኣብ ወረቐት መራሒ ሃገር እኳ እንተነበረ ብተግባር ግን እስር ኮይኑ እዩ ነይሩ። ኣብ ጎደናታት ግን እቲ ህዝቢ ንጀነራል አማን የኣምኖን ስሙና ጸውዐ ሞራል ይህቦን እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ግን እቶም መንእሰያት ኣባላት ደርጊ ኣብ ወንበር ኢሎም ምጽዋዕ ኣቋሪጾም እቲ ዕንቅፋት ነኻስጡ በዲኡ እናበሉ ክሓሚዎ ጀሚሮም ነይሮም። ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሕዳር ኣብ መንጎ ጀነራል አማንን ደርግን ዝነበረ ድልድል ሙሉእ ብምሉእ ፈረሰ። አማን ነቲ ናይ ሱሳ ሰበስልጣን ነበር ናይ ቅትለት ትእዛዝ ኣይፍርምን ምባሉን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ቀዳምነት ንዝብል ፖሊሲ ኣይቅበልን ምባሉን ብምጥቃስ ካብ ስልጣኑ ብወግዒ ክለቅቕ ተገበረ። ብድሕሪኡ ጀነራል አማን ዓንዶም ሓደ እዋን ናይ ልዕልቲ ተናኘ ወርቅ ኣብ ዝነበረ ቪላ ገዛ ክነብር ጀመረ። ኣብቲ እዋን ምክትል ኣቦ ወንበር ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ኩሉ ከባብታት ዝነበራ ወተሃደራዊ ካምፕታት እናዘረ መደረ ይስምዕ ኢትዮጵያ ትቅደም ዝብል ወፍሪ ባዕሉ ከም ዝፈጠሮ እናሓበረ ክብርን ተፈራሓይነትን ካብ ሰራዊት ይእክብ ነበረ። ካብቶም ኣብቲ ግዜ ዝመሓላለፉ ዝነበሩ መግለጽታት ሓደ መንግስቱ ሃይለማርያም ማለት ናይ ኢትዮጵያ ግዜያዊ ምምሕዳር ደርጊ ቀዳማይ ኣቦ ወንበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ መላእና ኢትዮጵያ ምክልኻል ሰራዊት ብሄራዊ መምርሒ ዝኾነ ኢትዮጵያ ትቅደም ዝብል ቃል ዝሰየመን
ናይ ጦር ሓይልታት ፖሊስ መራሕብ ምዃን ነቲ ሰውራ ዝመርሕ ዝነበረን ኢትዮጵያ ካብ ዘፍረየቶም መናእሰይ ሓደ ከም ዝኾነን ብናይ ፍቕሪ ሃገር ዝረሰነ ቆራፅን በሊሕን ንውሳነታቱ ሰጋእ ዘይብል መራሒ እዩ ዝብሉ መጎሳታት ብመራኸብቲ ሓፋሽ ይመሓላለፍ ነይሩ። ጀነራል ኣማን ግን ኣብ ዝኣምነሉ ቅዋም መርገጽ ሒዙ ካብ ደርጊ ተፈልዩ ክንሱ ክቐትልዎ ከም ዝኽእሉ እናፈለጠ ኣይተሓብአን ነይሩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ተራ ወታደር ዘለዎ ተፈታውነትን ክብርን ክከላኸለሉ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ምንባሩ ይግመት እዩ። ዋላ መንግስቱ ሃይለማርያም ከይተረፈ ነቲ ኣብ ማእከል ርእሰ ከተማ ዝርከብ ኣንበሳ በረኻ ኸጥቅዕ ከም ዘይደፍር ከም ዝኣመነ ዝገብሮም ዝነበሩ ናይ ቴሌፎን ልውውጣት ሰሚዕኻ ምርዳእ ይከኣል። እንተኾነ ግን ጀነራል ኣማን ኣብ ዝነጥቢ ዝተጋግዩ ነይሩ። ምኽንያቱ 23 ሕዳር 1974 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተገብረ ምስጢራዊ ኣኼባ ደርጊ ጀነራል ኣማን እንተተኻኢሉ ክውገድ ከም ዘለዎ ብድምፂ ጽዲቑ ነይሩ። ብመሰረት ትእዛዝ ደርጊ ድማ ሓደ መዓልቲ ፀሓይ ኣዲስ ኣበባ ብዝዓረበትሉ እዋን ጎደና ኣዲስ ኣበባ ሓፃዊንን ብረታትን ብዝተሰከማ መካይን ድምፂ ናይቲ ከባቢ ክርበስ ጀመረ። እተን ማሽናት ናይ ፖሊስ መካይን ወይ ድማ ኣብ ታራ ጅፕ ዝተመደባ ይነበራን። ታንክን ኤም60 ዝዓጥቑ ኣባላት ዝሓዛ መካይን ነይረን። እቶም ዕጡቓት ኣማን ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ምህናፅ ብዝሕለፈሎም ሰራዊት ዝተለኣኹ እዮም ነይሮም። ደርጊ ዝሰደዶም ዕጡቓት ንኣማን ዓንዶም ከኣስሩ ዝመፁ ይመስሉን። ኣብ ሓደ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝግለጽ ደርጊ ፈለማ ናይ ኢድ ካሃብ መማረፂ ሂቦ ከም ዝነበረ እኳ እንተሓበሩ መወዳእታ ናይ ጀነራል ኣማን ግን ካብቲ ዝኾነ ካልእ ክኸውን ከም ዘይኽእል ይሕበር እዩ። ምኽንያቱ ንጀነራል ኣማን ምእሳር ማለት እቲ ዝነበሮ ተቐባልነትን ክብርን ናዕቢ ህዝቢ ከልዕል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንመዓልታት ቴሌፎኑ ጠሊፎም መልእኽታቱ ክሰምዑ ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ገዝኡ ኸይዶም ክሕዝዎ ከም ዝወሰኑ ይንገር። እቶም ዝተለኣኹ ሰራዊት ነታ ቪላ ገዝኡ ከቢቦም ናይ ኢድ ካሃብ ተደጋጋሚ መልእኽቲ ተስምዑ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ግን እቲ ኣብ ሽንጥሮታት ኦጋዴንን በረኻታት ኮርያን ብጅግንነቱ ዝፍለጥ ጀነራል ስለ ዝነበረ ኢድካ ምሃብ ዘይፈልጥ ሕራነ ዝጐስዕ ሰብኣይ ነይሩ። ድሕሪ ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ተኹሲ ክጅምር ኢና ኢሎም ካብ 10 ቁፅሪ ጀሚሮም ንታሕቲ ምቁፃር ምስ ጀመሩ ኣብ መወዳእታ 4-3 ምስ በሉ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ሙሉእ ናይ ወተሃደራዊ ክዳኑ በቲ ማዕርጋት ሃብረቕሪቑ ወፂኡ መን ከም ዝደልዮ ሓተተ። ቤት ጽሕፈት ደርጊ ደልዮ ከም ዘሎ ዋላ እንተተነገሮ ተመሊሱ ናብ ገዛ ብምእታው ድፋዕ ሒዙ ተኹስ ከም ዝኸፈተ እቲ ነቲ ስርሒት ይመርሖ ዝነበረ ኮሎኔል ይገልጽ። ጀነራል ኣማን ሰዓታት ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ ቦታ እናቐያየረ ይታኾስ ስለ ዝነበረ እቶም ወተሃደራት ቀሪቦም ክትኩስሉ ተጸጊሞም ከም ዝነበሩ ይሕብሩ። እቲ ዝተገብረ ኩናት እቲ ቪላ እናተባህለ እዩ ኣብ መዛግብቲ ታሪኽ ዝጽዋዕ። ኩናት እቲ ቪላ ንሰዓታት ቀጸለ። እቲ ነቲ ስርሒት ዝመርሖ ዝነበረ ኮሎኔል ኣማናት ዕጉስቱ ስለ ዝወደአ ዝእዝዞም ወተሃደራቱ ከቢድ ብረትን ታንክን ሒዞም ናብቲ ገዛ ክቐርቡ ኣዘዘ። እቶም ነበርቲ እቲ ከባቢ መደባቶም ገዲፎም ከቢድ ተኹስን መዳፍዕ ታንክታትን ንሓደ መንበር ገዛ ናብ ዞባ ኩናትን ትቕይሩ ይዕዘቡ ነበሩ። ኣብ መንጎዚ እቶም አንጻር ሓደ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ሰራዊት ካብ ርሑቕ ረምታ ተኹሲ ሰምዑ። ተሰናቢዶም ካበይ ዝመፀ ተኹሲ ኢሎም ክሓቱ ምስ ጀመሩ እቲ ዝመርሖም ዝነበረ ኮሎኔል ስቕ ኢሎም ስርሖም ክቕጽሉ ከም ዝነገሮም ይዛረቡ። ጀነራል ኣማን ክሳብ መወዳእታ ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናተዘዋወረ ብቐሊሉ ኣይስዋዕን ዝብል ተሪር መልእኽቶም መሓላለፈ። ብዛዕባ እታ ናይ መወዳእታ ህሞት ጀነራል ኣማን ክልተ ዝጋጨው ጸብጸባት እዮም ዘለዉ። እቲ ሓደ ብዙሕ ምስተዋግአ ጥይት ክውዳእ ክብል ኢዱን ዘይመሃብ ዓርሱ ከም ዘጥፍእ እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይን ብዙሓት ዝስማዓምዑሉን ግን ኣካል ናይቲ ስርሒት ዝነበሩ ወተሃደራት ዝገለጽዎ
أموداتا ممارس سينوم نتجزا بحد شنخ بتانكي كوقع ومس جمرو كم زفرسن دحار نوشتاتيوم جنرال أمان بفراس جزات زغيتون بتي توقعون كم تصنحهم نفس جنجانا زيوت أسلا زنبرت اتعزاز نايت سرحي زنبرة كورنيل بشقوت جنبار وقعو كم زغطو ليزن الجر ازخاب كوليج كارتوم كساب كومبن كوليج أسمرا كاب هوارد يونيفرسيتي أمريكا كساب برخاتات أوغادين بفلتاتن تبب مريحنة زجاجانه نهاجرو بزح زحك أنا جينا مسمولو غانتان تانكن تواغيو أمودات عن تزامن له حسابنا نبرة تسوى فيلم زمثل مسوات كبر جنرال أمان عندهم قونو كالعبنا هاجر كسارات ماليو يخيدو أبت تانكتات نابغزا جنرال أمان زتكسارو زنبره موت أبيت ماسر تاك إخاء كالهلكيتي كايد نبرهم እቲ ጀነራል አማን አይፈርምን ይሉ ዝነጸጎ መርሸንት ሱሳ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሽዑ ምሸት ተፈጺሙ ደርጊ ነቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ዝፍጸም ዝነበረ መጥቃዕትን ድምጽ ህውከትን ከም መዘናግዕ ተጠቂሙ ነቶም ሱሳ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኃይለ ሥላሴ ረሸኖም እቶም ጀነራል አማን አንዶም ብልዕልና ሕጊ ክከላኸለሎም ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰባት ጀነራል አማን ብጅግንነቱና ተሰወ نسوم كعب قوند ترشينهم 23 حدار شحن 1974 أوقات أوروباويان مشيت كباب ساعة شعات أديس أبابا بدم تحسبت 24 حدار شحن 1974 تصبح مسوات جنرال أمان عندهم أبتعنا جزء تكيتك خنبرة أما لا إثيوبيا جن ملوختو زينت سرق مايو زين سرالو نيرو دحري منغوستو هايله ماريام بقلصي غبر حداغي نا ኢትዮጵያ ኮይኑ ቀጸለም እታ ሀገር ካብ ቀይሕ ራዕዲ ከሳብና ዓመታት ዝቀጸለ ደም ፍሳሳት ተኣናገደት ወለዶታት ታሪቆም ምሁራትና ተሃደኑ ተቀቲሎም ኢትዮጵያውያን ስድራ ቤታት ኣብዘስ ደምም ናይ ህዝቦን ፖለቲካዊ ዓመጽን ተሸሚሞም መስዋዕቲ ጀነራል አማን አንዶም መስዋዕቲ ናይ ተሓደ ሰብ ጥራሕ አይነበረን موداتان حد عبيد الدلينيرو جنرال أمان عندهم مسموته أبي إثيوبيا حد عبيد الدليو هاتيمو مبزحتو جزية تاريخ وكوب نتبتات مغيروكم زخون أي زنقر قتلت جنرال أمان ميكائيل عندهم جن من أربعة تاريخ قرن أفريقيا اتزعبين تايكون مخونه الزبل قمتاو حساب زل علزان تايو زمالت جنرال أمان بهوت انت زنبر نيرو اتبزعبال علنة حقن قدا إرتران زنبرو هكانه قبل على فزاز امان ما كلاينة المنقوس هاي لماريام انت زعوت نيرو لومي تاريخ إثيوبيان إرتران فتسي مستفلية مخونه اب تاريخ إثيوبيا كابستقبرو تاريخاو السحتتات نتحجز الله إثيوبيا بعبيو خصالو زغل قتلت جنرال أمان عندهم كم زخونه كإلاتات تاريخي مقوتو ኢትዮጵያ ሕጂ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ብሄራዊ ወጥርታት ክትዓት ኣብ ልዕሊ ፌደራሊዝም ከምኡን ሕሉፍ ኩናት ሓድሕድ ክንርኢ ከለና መቃልሕ ናይታ 23 ሕዳር 1974 ዝነበረት ምሸት ክንርኢ ንኽእል ገጽ ናይታ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ እንተንርኢ ቦቶም ንጀነራል አማን አንዶም ዝተክኡ ሰባት ዝወሰድዎ ውሳነታት እዩ ዝግለጽ درجي نقدا إرترا يخون نخلو زغطمو بدهو وتهدراو فتح بممراصو دارغ حدا ولدو بموت صريغو يحلفو تاريخ جنرال أمان عندهم كساب كندز غزيفن مقيرو تاريخ قرن أفريكان كون زخل انتنيرو داها نمنتاي كند تزدل زي تزربلو زبل وسانو حتو كنلعل نخلينا ملسو خا اذا حدا هكانت جنرال شتو سلا زي وقع انتخون زغال اين حدا صحفت تاريخ زبلون دما جنرال أمان عندهم مالت نحجز موته زحزن جغنا كنسو ناي كلت هاجرات مننت حيزو نحدي انغي حغوسه ابي منغوس تقتل سلا زغونه تاريخ كعيبو ويبلو سلام